हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु भाग्यश्री मु विश्वजीत आमे वेलकम करछु आम चैनल विश्व भाग्य ब्लॉग रे। तो आज आशा करूछु आपण मानु गोटे बहुत सुंदर ब्लॉग टे आपण मानु देई परिबु। आज पवित्र रथ यात्रा हेतु आपण मानु को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। तो आमे बाहरी पूरा रेडी हेजु टिके रील्स फिल्स बनावा पई। तो चलंतु आज दिन सारा कोन करछु आपण मानु सहित शेयर करछु। वीडियो टिके लास्ट टाइम देखंतु आ वीडियोटा को जमा भी स्किप करंतु नहीं लास्ट टाइम देखो जानी पारे आज कौन कौन हो कौन नहीं हूँ बाबुन को कौन करुँगी सेरू देखो ये शोची रे कौन हम कैमेरा रे फोटो उठेब कहार आउ मोर समस्त फोटो उठा आज समस्त फोटो उठा हम देखते सब कैमेरा सब बाहर पकई सारे चलो चेंटू तो शोई पड़ो ना बैटेरी ये देख पका चलो चलो ये बर्तमान फोटो उठा हम कुआडे जाऊ देखु देखु आसीगला आमर पार्सल कौन आमे मगई फ्लिपकार्ट 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 प्लस देखते कौन आसी कौन गियो अनबॉक्सिंग कर दू वीडियो मसूरी वर्षा दिन आगमन रे जो मशा माने आमको राति गेल कर दौरान तापाई आम ये मसूरीटा मगेलु फ्लिपकार्ट रु जदि क्या दरकार तेबे लिंक आम देदेबु किंग बेड साइज रहा एत बड़ मसूरी पूरा टेंटा ना टेंटा ना पूरा टेंटा पूरा चलो नहीं पकेवा देखा ठीक हो नहीं ये बे सोई थिला बे उठिकी एठी खेलुची नुआ ड्रेस पिंदी बाबुनु फोटो उठेबू बोली पिंदी ना जालिया बाबुनु सोची मशारी भितरे एमती है कि एपटा साइड की रख एपटा रख भावुची मने मने कौन मत भितर करुँच माने कौन करुँच माने मत आ बड़ हम ना हाँ से अच्छी जाए पड़ू 400 टंकिया मशारी यहीटा एमती बसे पूरा फिट कर दियो फिट कर दियो बाबुनु बाबुनु तते बंदी कराई देखी पार देवे मसूरी ये चेंटी खेलुची नुआ मसूरी ठीक अच्छे आम आज आसीलु वीडियो बनाया रील्स बनाया देखी पारे देखु आम बाड़ी पछड़ पटटा
କେତେ ପୁରା ସବୁଜ ସବୁଜ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ଦିନର। ବର୍ଷା ଦିନେ ଭିଉଟା ଦେଖ। ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ପଡୁଛି। ରିଲ୍ସ ବନେଇ ସାରିଲୁ, ସରିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଆସୁଛି। ସେଇଠି ଆମ କାର ଧୁଆ ଧୁଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡରେ କେତେ ବର୍ଷା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ବର୍ଷା ହବା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ। ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ। କହନ୍ତୁ ବାବୁନୁକୁ ବାବା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନୁହଁ ବାବୁନୁ? କିଏ କିରେ? ଏଇଟା ମୋ ବାବୁନୁଟା। ଏଇଟା ମୋ ବାବୁନୁଟା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଚୁଟି ପାରିବନି ରେ। ସେଠୁ ତମେ ଚୁଟି ପାରିଦବ ତାର। ଏଇଠି ପୁରା ଫେମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହିରୋ ହେଇଗଲା। ଏବେ ହିରୋ ହେଇଗଲା ବାବୁନୁ। ଟାଟା କର, ଟାଟା। ଟାଟା କର, ଟାଟା ବାଏ। କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବୁ? ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁନୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ, ପୁରା ନିରୀହ ପିଲାଟିଏ। ଜମା କାନ୍ଦେନି ସେ। ଜମା କାନ୍ଦେନି ନା? ଟିକେ ବି କାନ୍ଦେନି। ନୁହଁ ବାବୁନୁ? ତୁ କାନ୍ଦୁ କି? ତୁ କାନ୍ଦୁନା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ ପୁଅ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିନା ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିଦେଲୁ? ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଖାଲି ଏକା ମତେ ଛାଡିକି। କିଏ ଏଇଟା ଗେଲ ହଉଛି ମମି ସହିତ। ଆରେ ପୁଅ କୁଆଡେ ବାହାରିଛୁ? ଯାତ୍ରା ଦେଖି? ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବ? ଏଇଠି ତ ଚିଟୁ। ବାବୁନୁ ନାଇଁ। କାଳିଆ ବଳଦ ଗଳରେ ତ ଆମର ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମର ଖୁସି ଖବର ଦେଖାଅ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆମର ଗୁଗୁଲ ଆଡସେନ୍ସ ଆସିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିଲ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବରା ଛଣା ଚାଲିଛି। ତିନିଟି ଛାଡୁଛୁ ଯେ ଆଗ ଛାଣୁଛି ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଆଗ ଛାଣିଦେଲେ ତାପରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛଣା ହବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ବରା। ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ବରା। ଆଉ ରାତିକି ବି ହବ ସ୍ପେଶାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଣିକି ଥୋଇଦେଲି। କୁଆଡେ ବାହାରିଲ? ଖାଇବନି କି? ଯାତ୍ରା ଦେଖି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବ ଯେ? ଆସିଲେ ଖାଇବ। ବାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆଣିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା 5ଟା। ତ ଏଇନେ ବାହାରିଲି ଜଷ୍ଟ ଦେଖି ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ ମନା କଲେ ଯିବେନି। ଆମେ ଯିବୁନି ବର୍ଷା ବି ହଉଛି ନା, ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି, ଛାଡୁଛି, ହଉଛି, ଛାଡୁଛି। ନେଇକି ଯାଇ ହବନି। ତାପରେ ପୁଅକୁ ବି ନେଇକି ଯାଇ ହବନି। ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି।
वीडियो आपको देखंतु केमती कोन रथ यात्रा हो जे हम गां रे चलंतु जीवा रेडी बाइक Atau berarti itu doang. Lo gak depan dah lo. Lo gak depan dah lo. Ada apa?
देखिकी आसिली रथयात्रा देखिकी देखु ये कौन करुची एबे कौन चलची कौन आज भिडियोटी तो आपण मैंने देखिले जदि आज भिडियोटी आपण मानक भल लगी तेज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करने जमार भूलें देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।